Hello everyone, welcome to my YouTube channel Education House. पूर्व वीडियो रे आमे प्रथम श्रेणी रो द्वितीय पाठ टुना टुनी रो अभ्यास कार्य करथिले। आज आमे प्रथम श्रेणी रो तृतीय पाठ छेड़ी दरे पानी की ए विषय रो अभ्यास कार्य आमे आज करबा। देखो पिला माने एठारे अभ्यास कार्य देखो प्रथम अभ्यास कार्य 1 नंबर कहछि छवि देखि कहबा। छवि रे जो चित्र अछि से गुडी को देखो और से गुडी को नाम तमे कुह। देखो प्रथम चित्र रे कोन अछि माछ, द्वितीय चित्र रे मयूर, तृतीय रे झरका, तापरे कोन अछि झरणा, तापरे गच्छ, तापरे बग। तापरे 2 नंबर देखो पिला माने 2 नंबर कोन कहछि हमको केते गुडी शब्द दे देछे। ऊपर हमको केते गुडी शब्द दे देछे मटर, गरा, झरका, पर, झुमुका आउ मगर कहिछे ऊपरे लेखा जायतिबा शब्द गुडीकर म अक्षर तळे गार देबा। देखो पिला माने हमर जो ए शब्द केतोटी देछे से भितरु जोठी हमर म अक्षर अछि जेउंटी म अक्षर अछि ता तळे कोन करबा हमकु गार देबा। जेउंटी र अक्षर अछि सेठी हमकु कोन करबाकू पडिबो गोल बुलेबाकू पडिबो। जेउंटी ग अक्षर अछि ता चारि पखारे हमकु आयत चित्र करबाकू पडिबो। आ जेउंटी झ अछि ता पखरे हमकु त्रिभुजाकार चित्र करबाकू पडिबो। देखो पिला माने प्रथम शब्द रे हमरा कोन अछि मटर। देखो म अछि तो ता तळे कोन करिया पडियो हमकु ता पखरे ता चारि पखरे हमकु कोन करिया पडियो गार देबाकू पडिबो। देखो तार तळे अक्षर तळे हमकु एमिति गार दबो। तापरे र भी अछि म ट र भी अछि। देखो र अछि ताले र रे हमकु कोन करिया पडियो एमिति गोल बुलेबाकू पडिबो। बुझि पारला पिला माने तापरे अछि गरा। देखो ग अछि ग चारि पखरे हमकु एमिति बॉक्स चित्र बा आयतकार चित्र करबाकू पडिबो। र अछि र पखरे तमे एमिति गोल मध्य बुलेबो। तापरे अछि देखो झरका एठी झ अछि झ पखरे कोन करियो त्रिभुजाकार चित्र तमे एमिति करिबो होला। तापरे र अछि र पखरे एमिति गोल बुलेबो। बुझि पारले पिला माने तापरे अछि पर एठी र अछि ताले र पखरे तमे एमिति गोल बुलेबो। तापरे अछि झुमुका। देखो झ अछि झ पखरे एमिति त्रिभुज चित्र तमे एमिति करबो। तापरे म पखरे गार म तळे गार देबो। तापरे मगर तापरे एठी अछि म तळे एमिति गार देहा। ग पखरे एमिति बॉक्स चिन्ह दबो। र पखरे एमिति गोल तमे बुलेबो। बुझि पारला पिला माने 2 नंबर। तापरे देछि 3 नंबर। 3 नंबर कोन कहछि शब्द रे थिबा अक्षर सह तळ कोठरी रे थिबा समान अक्षर को गार टाणी जोड़िबा। देखो हमर केतोडी शब्द देइ दैछि आ ता तळे गोटे बॉक्स भितरे से शब्दर अक्षर गुडी को मध्य देइछे। देखो प्रथम ते हमकु करि देइछे एठी मक्का लेखा अछि तो हमर सेई बॉक्स भितरे म अछि तो एठी म रे गार से टाणिछे। तापर अछि कोन अछि गच्छ। देखो ए बॉक्स भितरे गच्छ ग किबा छ अक्षर अछि कि ग अक्षर अछि ताले तमे एठी ग रे गार टाणिबो। तापर अछि बग। देखो ग एठी अछि एठी तमे गार टाणिबो। तापर अछि अरट अ नाही र। देखो र पिला माने अछि एठी र अछि ताले र पखरे गार टाणी। तापर अछि माछ। देखो म अछि तापर अछि झाड़ू झ अछि। बुझि पारला पिला माने 3 नंबर। बुझि पारलो। तापर आसीबा 4 नंबर। 4 नंबर कोन कहछि तुम घर पाखरे केउ गच्छ सब अछि कहबा। देखो पिला माने मन पक तम घर पाखरे केउ केउ गच्छ रहउछे देखिछ कहबा। कोन कोन
ତୁଳସୀ ଗଛ, ମନ୍ଦାର ଗଛ, ଟଗର ଗଛ, ଜାମୁ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ଏଇ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ତମ ଘର ପାଖରେ ସବୁ ରହିଥାଉଛି। ତାପରେ କଣ କହିଛି, ବଣରେ କେଉଁ ଗଛ ସବୁ ଥାଏ କହିବା। ପିଲାମାନେ, ତମେ କେବେ ବଣକୁ ଯାଇଛ? ନାଇଁ, ଯଦି ଯାଇନ ତମ ବାପାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ମାଙ୍କୁ ତମେ ପଚାରି ବୁଝିପାରିବ କି ବଣରେ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଗଛ ଆମର ରହୁଛି। କାଜୁ ଗଛ, ପଣସ ଗଛ, ଶାଳ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ବାଉଁଶ ଗଛ, ଏଇ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବଣରେ ରହିଥାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଅଛି 5 ନମ୍ବର। ଦେଖ, ପାଠ 3ର ପ୍ରଥମ ଛବି ଦେଖି କହିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖି କହିବା। ପ୍ରଥମେ କହିଛି ଛେଳି କେତୋଟି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ଛବିରେ ଆମର ଛେଳି କେତୋଟି ଅଛି? ଗୋଟିଏ। ତାପରେ କହିଛି ବଡ଼ ମାଛ କେତୋଟି ଅଛି? ବଡ଼ ମାଛ କେତୋଟି ଅଛି? ଛେଳି ଏଠି ଲେଖିବ କେତୋଟି? କେତୋଟି? ଗୋଟିଏ। ବଡ଼ ମାଛ କେତୋଟି ଅଛି? ବଡ଼ ମାଛ କେତୋଟି ଅଛି? 4ଟି। ସାନ ମାଛ କେତୋଟି ଅଛି? 5ଟି। ପାଣିରେ ମୋଟ ମାଛ କେତୋଟି ଅଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ବଡ଼ ମାଛ ଦେଖ 4ଟି, ଆଉ ସାନ ମାଛ 5ଟି, ତାହେଲେ କେତୋଟି? ମୋଟ କେତୋଟି ମାଛ ହେଲେ? 9ଟି ମାଛ ହେଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ 2ଟି ବଡ଼ ମାଛର ଛବି, 3ଟି ସାନ ମାଛର ଛବି। ପିଲାମାନେ, ତମେ ଏଠାରେ ନିଜ ଖାତାରେ ଛବି ଗୁଡ଼ିକୁ ତମେ କରିବ। ତାପରେ କଣ କହିଛି 7 ନମ୍ବର, ଆସ ରଙ୍ଗ କରିବା। ବଲକୁ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦେବା। କେତୋଟି ବଲ ଗଣି କହିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତମେ ବଲକୁ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦବ। ବଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ତମେ ଏପରି ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? କେତୋଟି ବଲ ଅଛି ଆମର? କିଏ କହିପାରିବ? କେତୋଟି ବଲ ଅଛି? କେତୋଟି? 1 2 3 4 5। କେତୋଟି ବଲ ଅଛି ଆମର? 5ଟି ବଲ ଅଛି। ଦେଖିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ କହିଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ମାଛକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଦେଖ, ଏଠାରେ ମାଛକୁ ତମେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏଠାରେ ମାଛକୁ ତମେ ମାନେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦବ। ହେଲା? ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତମେ ତମ ବହିରେ ଭଲ ଭାବରେ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଛକୁ ଏମିତି ରଙ୍ଗ ଦେବ। ତାପରେ ଅଛି 8 ନମ୍ବର। ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଲେଇ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଓ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଛବି ଅଛି। ଯେଉଁ ଛବିର ନାମରେ ସେହି ଅକ୍ଷର ଅଛି, ସେହି ଛବିକୁ ଅକ୍ଷର ସହ ଗାର ଟାଣିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମକୁ 4ଟି ଗୋଲେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ତା ଚାରି ପାଖରେ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର, ଆଉ ତା ଚାରି ପାଖରେ ଆମକୁ କେତୋଟି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ସେହି ଚିତ୍ର ସହିତ ମଝି ଅକ୍ଷରରେ ଥିବା ଅକ୍ଷର ମିଶୁଛି। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଏଠି କଣ ଅଛି? ମାଛ। ଦେଖ, ମ ଅକ୍ଷର ଅଛି, ତାହେଲେ ମ ଅକ୍ଷରଟାକୁ ଆମେ ଗାର ଟାଣିବା। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ, ଗଛ। ଗଛ ହବ କି? ହବନି। ତାପରେ କଣ ଅଛି? ମଗର। ଏଠି ମ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଗାର ଟାଣିବା। ତାପରେ କଣ ଅଛି? ମକା। ମ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗାର ଟାଣିବା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖ, ଝ। ଝରଣା।
एटा हब झ अच्छी एठी तापर अच्छी झरका हब कि हाँ हब झ अच्छी तापर अच्छी चक देख चक्कर झ अच्छे कि नहीं हबनी तापर अच्छी बग बगरे झ अच्छे कि नहीं ताहले एटा हबनी तापरे देख तापर चित्र रे देख कौन अच्छी र अच्छे प इ ड कौन अच्छी प इ ड र अच्छे कि नहीं टगर टगर र अच्छे झरका झरकार र अच्छी गछ र अच्छे कि नहीं हबनी तापर अच्छी ट देख चित्र गुड़िक कौन कौन अच्छी ओट ट अच्छी खट ट अच्छी अरत अच्छे कि अरट एटा हबनी बुझीपारे बुझे पिला माने तापर आस 9 नंबर देख 9 नंबर कौन करछि आगो को बढ़ाइबा देख पिला माने हमको केतोटी से दे देछि आमे ताको आगो को बढ़ाइबी नेबा एमिति तमे आगो को एमिति बढ़े तमे एमिति करिबो बुझीपारे पिला माने बेंग किपरि झिटिका को खाइबा को जिब देखाइबा देख बेंग आमर केमिति चली चली जाउछि कि नाही से सब बेले डेई डेई जाए देख एमिति भी से झिटिका को डेई डेई खाइबो तमे एमिति बेंग पाखरे एमिति करिबो बुझी पारला पिला माने तापर देछि ग नंबर कौन रहिछि चित्र करिबा डाला रे जेते पारिबा कमलार चित्र करिबा देख पिला माने डाला रे तमे कमलार चित्र सबु करिबो बुझी पारला पिला माने कार कमलार चित्र सबु करिबो तमे जेतेटा पारिबो सेतेटा तमे कमलार चित्र करिबो हैला बुझी पारला पिला माने देख मु एठी केतेटी कमलार चित्र करि दउछि तमे मध्य एमिति सुंदर सुंदर भाबे कमलार चित्र सबु करिबो बुझी पारला पिला माने तापरे देचे हमरा 10 नंबर देख 10 नंबर कौन करछे कहलो देखी छेलीर गोड़ माछ देहरे बाजिला परे छेली कौन कहिथिबो अच्छा तमे जेतेले पानी भीतर को जाउछ तमर गोड़ जेतेले पानी भीतर लागि जाउछे ताले तमको केमिति लागुछे कौन कहउछ तमे प्रथमे डरी जाउछ तापरे कौन कहउछ कि पानी भीतरे कौन गोटे अछि तापरे ख नंबर छेली पानी रे पसिला परे बड़ माछ माने सान माछ को कौन कहिथिबे अच्छा पिला माने जेते बेले तमे निज क्लास रे खाउछ तमरे के सार आसिले तम टीचर तुमको कौन कहउछन्ती देख आज तम क्लास को सार आसिले सेमिति बड़ माछ माने सान माछ को कौन कहबे कि हमर पोखरी रे के गोटे बड़ प्राणी गोटे आसीछे बुझी पारला पिला माने तापर कौन अछि 11 नंबर कौन कहछि छवि देखी कहबा के बड़ आ के सान देख छवि रे हमर एठी चारोटी चित्र देइछे एथि मध्य के बड़ आ के सान हमको कहबा देख छेलीटा कौन हमर बड़ देख एठी माछ केतेटे माछ अछि दुईटा माछ अछि ताले एई माछटी हमर हबो बड़ तापरे मूसाटा कौन हबो सान कौन हबो सान तापरे एई माछटी कौन हबो सान माछ हबो बुझी पारला पिला माने बुझी पारला तापरे 12 नंबर देख 12 नंबर कौन कहछि ऊपर थिबा छवि देखि ता विषय कहबा ऊपर हमर कौन छवि अछि ना गोटे बेंग अछि आउ वर्षा होचे पिला माने तमे जानिथिबो वर्षा दिने हमर बेंग सबु देखा जाई थांती बेंग माने वर्षा को डाकी थांती वर्षा हेले बेंग माने कौन निजर राब
ଛାଡ଼ି ଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ବୁଝିପାରିଲ? ତମର ଏବେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ତୃତୀୟ ପାଠଟି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା। ଯଦି ତୁମମାନେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ଦେଖିନ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛି, ତମେ ଯାଇ ସେଠାରେ ଦେଖିପାରିବ।